বৃহস্পতিবার Thursday Honorable Deputy CM Boronganang Jishnu Debormani Chamber RD Secretary Government of Tripura Secretary Agriculture Department Director Tribal Welfare Honorable CM Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Honorable EM PWD and EM Agriculture Tribal Welfare and Industries Sing Palmili Village Committee je notification ni bisingte ADC sing Clyde Mani Omonotei Kok এবং আরো রাজ্য সরকার বাই কক সালাই অমন থিকিংখা যে 163 ডি রুলস মোতাবেক যে কমিটি ক্লাইমানি ম কমিটি ভ্যালিড ফিয়াবা পয়েন্ট নাম্বার 1 সিং যে নোটিফিকেশন তিকলাইখা পয়েন্ট নাম্বার 1 আর নোটিফিকেশন নি বড় কামনো অ্যামেন্ডমেন্ট নাই কোনো পরিবর্তন খাইদি কারণ একটা ইলেক্টেড body no almost siddhanto nahanan piaba sing saka in the past in the year 1993 and also in the year 2000 already using this rule both the administrations borok village committee gothon khlai village committee ni samu porichalona khlaiছে katabutang mayen however at the best interest of the people in ADC area so Barono Saka, okay, if you want so, we will come out with a corrigendum, as a slight modification to each point modify claim. I'm sure Tini ni Salo Kichukon again, China corrigendum abo Paika, Bonga corrigendum, state government no pathogen, and we hope more corrigendum ni pore, state government, Bini control of the Tongnai. SDM, BDO, এবং DM রগ্নবো notify claim. At the same time, some to chini zonal development officer, sub-zonal development officer, already there's a committee of approval man sang our hot package. The Omoro sang Siddhanto na take a sang Tini Nitigoto Siddhanto এবং political decision narka. Sini zonal tabu pasta zonal to ADC single pasta zonal not tabu teibo bare ruhi te duita katal zonal stan total sini 7টা zonal lengthan west zono sanukha state government ni duita DM aro khobja sini ke kaise se zonal west zonal lo West Tripura ni DM botongo, Sipai Jola ni DM botongo state government. Ito bono 1-to-1 correspondence kahamunan bagi communication and better understanding, good administration ni bagi. Sing West Zone no bagi, West Zone and Sipai Jola Zone sungo klaisi. Same time South Zone bo sungnuka aro bahai no hai Gumoti DM এবং DM South ফাইভেজ বনবসন বাগৈ South zonal no বাগৈ দুইটা জোন ফাইজিনাই যাব South zone বাই গুমতি জোন আহিকলাই 7টা তে সাব জোনালি ক্ষেত্রে বসন নুখা যে ব্লক বাই সাব জোনাল no এট পার তন্নানি চেষ্টা খেলে আপনি বাগৈ নিনি 10টা সাব জোনাল no বসন বাগৈ আরো লালজুরি সাবজোন কাইসে কাতাল নকরি ফাইনি 10 দানো খাগি ইয়াঙ্গো বাহিনো নিনি করবুকনো বাগৈ শিলাছড়ি তে কাইসে কাতাল সাবজোনাল ফাইনি 2টা আঙ্কা খুমলং সাবজোনাল ন বাগৈ চঙরব বেলবাড়ি সাবজোনাল কাইসা ফাইনি তেই কাইসা আহিনো जों গন্ডাছড়া সাবজোনাল ন বাগৈ রৈশাবাড়ি সাবজোনাল খাইছেন 4টা সাবজোনাল কাতালবো जों ক্রিয়েশন नि बागै তিনি সিদ্ধান্ত না তাই কাইসা আরো
जों अ सिद्धांत रबो मान हालायखा जे फाइनाय आर्थिक बराद्द जा तंगमानि बिसिं हेल्थ केयर चिनि बागै बेलाय नांगमानि दाबो कोरोना भाइरस गोबां बरफ इनफेक्टेड नि दं थैबो दं हायसे whereas चिनि खुमलुं हेडक्वार्टर्स जे खेरेंबार हॉस्पिटल दंमोन बिनि स्पेशलाइजेशन डॉक्टरनि जों गोबां एक्सपर्टाइज दंमोन जों जंगियाय आबो जोंनि मेन पावर नि गोबां शॉर्टेज दं चिनि बरफ लोगनि सा खामनो नाहारै जों तिनि सिद्धांत नाहाका जरो অন্তত गायनोकोलॉजी बा चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनो बरफ इंग्रेजी टर्म बाय तो बं टर्म्स दं बरफ टर्म्सा अननो पेडियाट्रिशियन तारपर जनरल सर्जन मेडिसिन स्पेशलिस्ट अमरक नांगले एडिशनली जों तेबो साका অন্তত ইউরোলজি বা অপথ্যালমোলজি মকলনি অমরগ্ন রিক্রুট খাইয়াপানো অন্তত ভিজিটিং ডাক্তার তুই যেমন কলকাতা চেন্নাইনি ডাক্তার আগরতলানি বিভিন্ন নার্সিং হোম পাইবার অর চিকিৎসা খাই তা ফি নাহার जों चिनि हेल्थनि इएम ताकु कमल कलैनो जों इसी मीटिंगो परामर्श रलाई सालायमा बिसिंते बिनि दफ्तरनो तेबो क्राक खायनान बागै जों दिनै सिद्धांत नाहालायखा जामति विजिटिं डॉक्टर एटलिस्ट फॉर यूरोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी अमरम बागै विजिटिं डॉक्टर तुबुनानि जोंहा व्यवस्था मा खायनाया गंसा न नुखना और गोबांमा प्रस्ताव दिनै फायगा एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थेके वाक रो गोबां थैगायजे आ थैमानो जों साजागे जों नायो जे चिनि बर वाक रुइ जरा रुजि रोजगार खैनि बरनि दे हैव बीन अफेक्टेड बैडली मो बरक रोंनि कॉग्निशन वन सुबि चिनि बर रों कॉग्नो वन सुबि जे वेटरनरी ऑफिसर এবং वेटरनरी फील्ड तेबो बरक डिप्लॉय खलाई অন্তত कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपानो जों नियोग खलाई गोबां मा आमचायो आमतिखाय जेन वाक तक ता थैतुंबनो नायकानि खैनन बागि रिक्रुटमेंट नि बागिबो जों कायसा सिद्धांत नाहाका अबो सालायजाका जे एडीसी बिसिंगो तेबो टीसीएस ऑफिसर जे पोस्ट जेमन जोनल डेवलपमेंट ऑफिस ऑफिसर अबो टीसीएस ग्रेड 1 नि पोस्ट similarly principal officer it is for the TCS offices normally about administrative service in bar faisal man chini prashashan no tebu strong khainan bagi sang rajya sarkar no adequate numbers of civil service kadar ni borok rohnan bagi busin sihor nai morok no tini chini executive committee meeting was resolved like that, and we are hopeful that once we get all this manpower what we require, Chini administration they was smoothing our current financial year jerang thaiman mono jai ke chen kharas lai luko hamari ni samudang